Ay, lali. Bullshit. Ay, Okay ra na. Ang bersa. Ang bersa. Ang bisa. Oh, toy mali. Okay sa dami. Oy, baba. Okay, ako gyapon. Sa pagko na ni reflection. Gray. Shiny. Can be dirty or clean. Isa pa ba? Kinda pointy. Pointy? Yeah, like Food. Okay, pointy. Pointy. diba? Pointy. Wait lang, no, pang gusto na ka-amber. Good, pointy mo. Pointy mo, like baka nang Okay lang. Bili, manam reflect on. Noisy siya. If ma-drop. okay. Noisy. It's something what we touch every day. AKA me, pero mo hugas. Ay, kung ano yun, mahintan. Pwede siya pang soap. Ay, kani. Tapos na dawa. Gamito na to. Ha? Gamito na to. Ito mo dyan ako to. Gamito na to. Alagi Chinese cartoon. Sometimes has rice stains. Okay na yung Pwede siya pang scoop o ice cream. siya. Okay. Kaya yung basa din. Wait, pila naman to ka-round? Ano na nakita ground? Okay, Iba, huwag na muna mo. 1, 2, 3, go. Why me? I think Sige. yan na. Unsay mo? Kuya, spoon. Spoon. Ha? Shit! Ingon man ni poster! Dili lahi word! Kaya, ingon man ni poster! Dili lahi word! Pointy? Ano ba niya ba? Nakalinya na yung pointy. Ingon man ni poster! Dili lahi na word! Pwede ito na lang para lito pa maralis. Huwag ka lang ingon. Next round.